चमत्कार गीत गाई चर्चा आसिले पुलिस बाबू। कलाहांडी जिला जूनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत राजपुर ग्राम देवी माँ डोकरी देवी दशहरा पर्व बा कुमार उत्सव आयोजित होता कार्यक्रम जोगदे कलमपुर थाना एएसआई शेखर जेना। उक्त कार्यक्रम जोगदेवा अवसर में कलमपुर थाना एएसआई गीत गाई किणी समस्त मन।
आजचे छोटे जेव्हा आपण बाहेरची कॉलेज होती आठवीची आता तर रोज सर्व पाऊस नाही आणि त्याचे काय वेगळे समोर मोठ्यापैकी पाऊस लोक झाले ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ धन्यवाद जूनागढ़ ब्योमकेश पुरोहित रिपोर्टर्स टुडे।